Kejadian 31, Genesis 31. Kedengaranlah Yakub, anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. And he heard the words of Laban's son, saying, Jacob had taken away all that was our father, and of that which was our father had he gotten all this glory. Lalu kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. And Yakub beheld the contents of Laban, and behold, it was not toward him as before. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. And the Lord said unto Jacob, return unto the land of their father and to their kindreds, and I will be with thee. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Leah untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. And Yakub sent and called Rahel and Leah to the field unto his flock. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tapi Allah ayahku menyertai aku, and said unto them, I see your father continue, that it is not toward me as before, but the God of my father had been with me. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku kepada ayahmu, and ye know that with all my power I have served your father. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. And your father had deceived me, and changed my way 10 times, but God's suffer him not to hurt me. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. If he said thus, the shepherd shall be thy wakes, then all the cattle bear speckles, and if he said thus, the ringstrak shall be thee higher, then bear all the cattle ringstrak. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku, that had taken away the cattle of your father and given them to me. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. And it come to pass at the time that the cattle conceived that I lift up mine eyes and saw in a dream, and behold the rams which leaped upon the cattle were short, speckled, and grizzled. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. And the angel of God spake unto me in a dream, saying, Yakub, and I said, Here am I. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. And he said, Leap up now thine eyes and see, all the ram which leap upon the cattle are strang, specks, and grizzled. For I have seen all that Laban did unto thee. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. I am the God of Bethel, where to anoint the pillar, and where thou notice and few unto me. No arise, get
thee out from this land, and return unto the land of thy kings. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? And Rahel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion inheritance for us in our? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia? Are we not count of him strength? For he had shown us, and perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. For all the rich which God had taken from our father, that is our and our children now then, whatsoever God had said unto thee, do. Lalu bersiaplah Yakub dinaikkannya, anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Then Yakub rose up and set his son and his wife upon camel. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya, yang telah diperolehnya di padan ayahnya ke tanah Kanaan. And he carried away all his cattle and all his goods which he had gotten, the cattle of his getting, which he had gotten in Padan Aram, for to go to Isaac his father in the land of Canaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya, ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. And Laban went to shear his sheep, and Rahel had stolen the image that were her father. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. And Yakub stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he will. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. So he fled with all that he had, and he rose up and passed over the river, and set his face toward the Mount Gilead. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, and it was told Laban, and on the third day that Yakub was fled, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. And he took his brethren with him, and pushed after him 7 days journey, and they overtook him in the Mount Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. And God came to Laban the same by night, and said unto him, take heed that thou speak not to Yakub either good or bad. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Then Laban overtook Yakub. Now Yakub had pitched his den in the mount, and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tan. And Laban said to Yakub, what hast thou done that thou hast stolen away unaware to me, and carried away my daughter as captive, taken with the swords? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Wherefore didst thou flee away secretly and steal away from me, and didst not tell me, that I might have sent thee away with mirth and with songs, with tabors, and with harp? Lagi pula, engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan,
Memang bodoh perbuatanmu itu, and has not suffered me to kiss my sons and my daughter, to has now done foolishly in so doing. Berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. It's in the power of my hand to do your heart. But the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take to heed that thou speak not to Jacob either good or bad. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? And now talk, thou wouldest needs be gone, because thou short longs after thy father's house, yet wherefore hast thou stolen, my God? Lalu Yakub menjawablah, berku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. And Yakub answered and said to Laban, Because I was afraid, for I said, Peradventure thou wouldst take by force thy daughter from me. Tapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup depan saudara-saudaramu. Kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu, sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. With whomsoever thou madest thy gods, let him not alive before our brethren discount. Thou what is and take it to thee. For Jacob knew not that Rahel had stolen them. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. And Laban went into Jacob's tent and into Leah's tent and into the two maidservants. But he found them not. Then when he out of Leah's den and entered into Rahel den. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Sebab aku sedang tidak menemui terafim itu. And she said to her father, Let not displease my lord that I cannot rise up before thee, for the custom of women is upon me. And he searched but found not the image. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. And Yakub was wroth and caught with Laban. And Yakub answered and said to Laban, What is my trespass? What is my sins, that thou hast so hotly pursued after me? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Whereas thou hast searched all my stuff, what hast thou found of all thy household stuff? Said it her before my brethren and thy brethren, that they might just bet with us both. Tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing kan. These 20 years have I been with thee. Thy ewes and thy sea goats have not cast their young, and the ram of thy flock have I not eaten. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya, yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam. Selalu engkau tuntut daripadaku. That which was torn of peace, I brought not unto thee. I bear the loss of it. Of my hands didst thou require it, whether stolen by day or stolen by night.
Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Thus I was it the day the drought consumed me, and the frost by night, and my sleep depart from mine eyes. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Thus have I been 20 years in thy house, I served the 14 years for thy two doctors and 6 years for the cattle, and thou hast changed my wages 10 times. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Except the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had been with me, surely thou hadst sent me away not empty. God had seen mine application and the labor of my hands, and rebuked thee yesternight. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anak-anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku berbuat sekarang kepada anak-anakku itu, kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? And Laban answered and said unto Jacob, these doctors are my doctors, and these children are my children, and these cattle are my cattle, and all that thou seest is mine. And what can I do this day unto this my doctor, or not, or unto their children which they have born? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau. Ia menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Now therefore come to, let us make a covenant, I and thou, and let it be for a witness between me and thee. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. And Jacob took a stone and set it up for a pillar. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. And Jacob said unto his brethren, gather stone, and they took stone and made an heap, and they did it there upon the heap. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet, and Laban called it Jegaras Duta, but Yakob called it Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. And Laban said, this heap is a witness between me and thee. This day therefore was the name of it called Galet. Dan juga Sipah, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. And Mispah, for he said, the Lord watch between me and thee, when we are absent one from another. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. If thou shalt afflict my daughter, or if thou shalt take other wife beside my daughter, no man is with us. See, God is witness me and thee. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. And Laban said the Yakob, behold this heap, and behold this pillar, which I have cast between me and thee. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. This heap be witness, and this pillar be witness, that
I will not pass over his sheep to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me for harm. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, the God of Abraham and the God of Nahor, the God of their father, just between us. And Jacob swore by the fear of his father Ishak. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Then Jacob offered sacrifice upon the mount and called his brethren to eat bread, and they did eat bread and tarried all night in the mount. Keesokan harinya pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. And early in the morning, Laban rose up and kissed his sons and his daughter and blessed them. And Laban departed and returned unto his place.